Dulur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang surat 52 atur ini, sambil saya bacakan terjemahannya, ya, terjemahannya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattur, demi gunung, by the mount. Nah, kalau di sini demi wa kitabim mastur, dan demi kitab yang ditulis, and by a book inscribed fi raqim mansyur, pada lembaran yang terbuka, pada lembaran yang terbentang, in parchment spread open. Wal baitil ma'mur, demi Baitul Ma'mur, and by the frequented house. Was-saqfil marfu', and by the sailing heaven raised high. Demi atap yang ditinggikan, langit maksudnya ya. Demi atap yang ditinggikan. Wal bahril masjur, and by the sea set on fire. Dan laut yang bergelombang, yang penuh gelombang, atau di sini diartikan dan laut mendidih. Inna azaba rabbika lawaqi', indeed the punishment of your Lord will occur. Sungguh azab Tuhanmu pasti terjadi. Ma'lahu min dafi', of it there is no preventer. Yang artinya tidak sesuatu pun dapat menolaknya. Yauma tamuru sama'u mawra, pada hari ketika berguncang langit sekeras-kerasnya. On the day the heaven will sway with circular motion. Wa tasirul jibalu sayra, wa tasirul jibalu sayra. Nah, begitu aja, jangan terlalu panjang-panjang. And the mountains will pass on departing. Dan berjalan gunung berpindah-pindah. Dan berjalan gunung-gunung berpindah-pindah. Fawailu yawma idzil lil mukadzibin. Dan ini wow, bisa berganti seperti itu ya, bisa dibaca seperti itu. That's day to the deniers, ya, seperti itu ya. That's day to the deniers. Luar biasa. Maka celakalah pada hari itu orang-orang yang mendustakan. Ya. Alladzina kum fi khawdim yad'abun, who are in empty discourse amusing themselves. Orang-orang yang
mereka itu dalam kebatilan, maksudnya dalam perbuatan dosa, bermain-main. Yauma yuda'una ila nari jahannam da'a. Yauma yuda'una ila nari jahannam da'a. The day they are thrust toward the fire of hell with a violent thrust, its angels will say. Pada hari ketika itu mereka didorong ke neraka jahanam dengan sekuat-kuatnya. Hadhihi an-naru allati kuntum biha tukadzibun. This is the fire which you used to deny. Dikatakan kepada mereka, inilah neraka yang dahulu kamu mendustakannya. Afasihrun hadza am antum la tubsirun. Then is this magic or do you not see? Maka sihirkah ini ataukah kamu tidak melihat? Islauha fasbiru aw la tasbiru sawa alaikum. Saya ulangi. Islauha fasbiru aw la tasbiru sawa'un alaikum. Innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Enter to burn therein, then be patient or impatient. It is all the same for you. You are only being recompensed for what you used to do. Ya, arti bahasa Indonesianya, masuklah ke dalamnya, rasakanlah panas apinya. Baik kamu bersabar maupun kamu tidak bersabar, sama saja bagimu. Sesungguhnya kamu hanya diberi balasan atas apa yang telah kamu perbuat. Jadi innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Sesungguhnya kamu hanya diberi balasan atas apa yang telah kamu kerjakan. Innalil muttaqina fi jannati wa na'im. Indeed, the righteous will be in gardens and pleasure. Ya. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam surga dan kenikmatan. Fakihina bima ataakum rabbukum wa waqahum rabbuhum azabal jahim. Enjoying what their Lord has given them, and their Lord protected them from the punishment of hellfire. Mereka bersukaria dengan apa yang diberikan Tuhan kepada mereka, dan Tuhan memelihara dari azab neraka. Neraka jahanam ya. Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. They will be told, eat and drink in satisfaction for what you used to do.
makan. Ya, dikatakan kepada mereka, makanlah dan minumlah dengan rasa nikmat sebagai balasan dari apa yang telah kamu kerjakan. Muttaqiin ala sururin masfufah wa zawwajnahum bihurin 'ain. They will be reclining on the thrones line up, and we will marry them to fair women with large beautiful eyes. Mereka bersandar di atas dipan yang tersusun, dan kami beri mereka pasangan bidadari yang bermata indah. Walladzina amanu wattaba'tum dzurriyyatukum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min 'amalihim min syai'. Kullu imri'in bima kasaba rahin. And those who believed and whose descendants followed them in faith, we will join with them their descendants, and we will not deprive them of anything of their deeds. Every person for what he earned is retained. Kita akan terjemahkan ke bahasa Indonesianya. Dan ya, orang apa terakhirnya apa, rohin ya. Ya. Dan orang-orang yang beriman beserta anak cucu mereka mengikuti mereka dalam apa? Dalam keimanan. Kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di dalam surga. Dan kami tidak mengurangi pahala amal kebajikan mereka sedikit pun. Setiap orang dengan apa yang dikerjakannya terikat. Wa amdadnakum bifakihatin wa lahmim mimma yashtahun. Wa amdadnakum bifakihatin wa lahmim mimma yashtahun. And we will provide them with fruits and meat from whatever they desire. Oke, meat juga bisa dibaca meat ya. Lanjut, artinya apa? Yang artinya adalah dan kami tambahkan kepada mereka buah-buahan dan daging dan segala jenis yang mereka ingini. Ya Allah, luar biasa. Yatanaza'una fiha kasal la laghum fiha wa la ta'thim. They will exchange with one another a cup of wine, wherein result no ill speech or commission of sin. Mereka saling mengulurkan dalam surga. Mengulurkan apa? Gelas ya. Isinya tak menimbulkan ucap tak berfaedah dalam surga, dan tidak pula perbuatan dosa. Wa yadhufu 'alaihim ghilmanun lahum ka'annakum lu'lu'um maknun. They will circulate among them servant boys, especially for them as if they were pearls, well protected. Oke, wayatubu dan berkeliling alaihim di sekitar mereka, ilmanun anak-anak muda, lahum untuk melayani mereka, ka'annakum seakan-akan mereka itu lu'lu'un mutiara ya, lu'lu'un itu mutiara.
Sebentar dulur, agak batuk sedikit tadi makan ya. Makan apa? Makan jangan bersantan. Oke, tenang aja. Kita akan lanjutkan habis ini. Alhamdulillah. Sekarang wa yatufu alaihim gilmanun lahum ka'annahum lu'lu'um maknun. Baik rekan-rekan semuanya yang berbahagia, habis ini akan kita lanjutkan menterjemah wa yatufu alaihim dan sebagainya. Dan berkeliling di sekitar mereka anak-anak muda untuk melayani mereka seakan mereka mutiara yang tersimpan. Seperti itu. Wa yatufu alaihim gilmanun lakum ka'annahum lu'lu'um maknun. Wa aqbala ba'dhum ala ba'di yatasa'alun. And they will approach one another inquiring of each other. Ya. Dan berhadapan sebagian mereka kepada sebagian yang lain, saling bertegur sapa. Qalu inna kunna qablu fi ahlina musbiqin. They will say, indeed we were previously among our people fearful of displeasing Allah. Lalu mereka berkata, inna kunna qablu fi ahlina musbiqin, sesungguhnya kami dahulu saat berada di tengah-tengah keluarga kami, mereka merasa takut akan diazab. Famanallahu alaina wa waqana azabas samum. So Allah comfort, favor upon us and protected us from the punishment of the scorching fire. Okay. Famanallahu alaina wa waqana azabas samum. Maka Allah memberikan karunia kepada kami dan memelihara kami dari azab neraka. Inna kunna min qablu nad'uhu innahu wal barrur rahim. Indeed we used to supplicate him before. Indeed it is he who is the beneficent, the merciful. Lanjut. Sesungguhnya kami sejak dahulu menyembahnya. Dialah yang maha melimpahkan kebaikan, maha penyayang. Fadzakir fama anta bini'mati rabbika bikahin wala majnun. So remind, oh Muhammad, for you are not by the favor of your Lord a soothsayer or a madman. Fadzakir, maka peringatkanlah, karena bukanlah engkau Muhammad dengan nikmat Tuhanmu seorang tukang tenun, dan bukan pula orang gila. Maka perdengarkanlah, karena bukanlah engkau Muhammad dengan nikmat Tuhanmu seorang tukang tenung, dan bukanlah pula orang gila. Ya, seperti itu. Fadzakir fama anta bi ni'mati rabbika bikahini wala majnun. Am yaquluna sya'irun natarabbasu bihi raibal manun. Or do they say of you, a put for whom we await a misfortune of time?
Bahkan mereka berkata dia adalah seorang penyair dan kami tunggu-tunggu kecelakaan masa atau waktu menimpanya. Qul tarabbasu fa inni ma'akum binal mutarabbisin. Say, wait for indeed, indeed I'm with you among the waiters. Artinya katakanlah, Muhammad, tunggulah, sungguh aku pun bersama kamu, termasuk orang-orang yang sedang menunggu. Lanjut. Ta'muruhum ahlamukum bihadza am hum qaumun taghun, or do their minds command them to say this, or they are transgressing people. Apakah mereka diperintah oleh pikiran mereka untuk ini, ataukah mereka kaum yang melampaui batas? Am yaquluna taqawwala bal la yu'minun, or do they say he has made it up, rather they don't believe? Ataukah mereka berkata Muhammad rekannya? Tidak, merekalah yang tidak beriman. Lanjut. Falyatu bihaditsim mislihi in kanu shadiqin. Then let them produce a statement like it if they should be truthful. Maka cobalah mereka buat yang semisal Al-Quran, ya, jika mereka orang-orang yang benar. Am khuliqu min ghairi syai'in am kumul khaliqun, or were they created by nothing, or were they the creators of themselves? Ataukah mereka telah menciptakan langit? Ya. Ataukah mereka tercipta min ghairi syai'in, tanpa asal usul? Am humul khaliqun, ataukah mereka menciptakan diri mereka sendiri? Nah, kalau yang ini baru ada langitnya, ya. Am khalaqus samawati wal ard bal la yuqinun, or did they create the heavens and the earth, rather they are not certain? Ataukah mereka telah menciptakan langit dan bumi, tetapi sebenarnya mereka tidak meyakini perkataan mereka, ya. Am indakum khazaini rabbika am humul musaydirun, am indakum khazainu rabbika am humul musaydirun, or have they the depositories containing the provision of your Lord, or are they the controllers of them? Ataukah di sisi mereka ada perbendaharaan Tuhanmu, ataukah mereka yang berkuasa? Am lahum sulamu yastami'una fi falyati mustami'ukum bisultanim mubin. Atau apakah mereka memiliki tangga ke langit untuk mendengarkan hal-hal yang gaib? Maka hendaklah datang orang yang mendengarkan di antara mereka itu membawa keterangan yang nyata, ya. Or have they
a stairway into heaven upon which they listen, then let their listeners produce a clear authority approach. Ya. Seperti itu, Telur. Amlahul banatu walakumul banun. Ataukah untuk dia anak-anak perempuan sedangkan untuk kamu anak laki-laki? Or he has daughters while you have son. Amtas alugum ajram fagum. Amtas alum ajram fagum mim maghramim muthqalun. Or do you, oh Muhammad, ask of them a payment, so they are by that burden down. Ataukah engkau meminta mereka memberi imbalan sehingga mereka dengan utang merasa dibebani? Am indahumul ghaibu fakum yaktubun, or have they knowledge of the unseen so they write it down? Atau mereka memiliki pengetahuan akan hal gaib lalu mereka menuliskannya, ya, seperti itu. Am yuriduna kaida falladzina kafaru humul makidun, or do they intend a plan, but those who disbelieve, they are the object of a plan. Ataukah mereka hendak melakukan tipu daya, tetapi orang-orang yang kafir itu justru merekalah yang terkena tipu daya. Am lahum ilahun ghairullahi subhanallahi amma yushrikun, or have they a deity other than Allah? Exalted is Allah above whatever they associate with him. Ataukah mereka memiliki Tuhan selain Allah? Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Wa iyyaraw kisfam minas sama'i saqitan yaqulu sahabum malkum. And if they were to see a fragment from the sky falling, they would say it is merely clouds heaped up. Nah, seperti itu, Tudor. Ya. Wa iyyaraw. Dan jika mereka melihat gumpalan-gumpalan awan yang minas sama'i dari langit ya. Saqita yaqulu sahabum markum, berjatuhan mereka berkata. Dan jika mereka melihat gumpalan-gumpalan awan dari langit berjatuhan, maksudnya seperti itu ya, tanda bahasanya. Yaqulu sahabum markum, mereka berkata itu adalah awan yang bertumpuk-tumpuk. Fadharhum hatta yulaqu yawmahumul ladzi fihi yas'aqun. So leave them until they meet their day in which they will be struck insensible. Mereka maka biarkanlah mereka hingga mereka menemui hari yang dijanjikan pada mereka, yang pada hari itu mereka dibinasakan. Yauma la yughni ankum kaidum syai'an wa la kum yunsarun. The day their plan will not avail them at all, nor will they be helped. Ya. Yauma la yughni, yaitu pada hari ketika tidak berguna apa bagi mereka tipu daya mereka sedikit pun, dan tidaklah mereka akan diberi pertolongan.
Wa inna lilladzina zalamu azaban duna dzalika walakinna aktsarakum la ya'lamun. And indeed, for those who have wronged, it's a punishment before that, but most of them do not know. Lanjut yang artinya bahasa Indonesianya ya. Wa innal ladzina zalamu, dan sesungguhnya bagi orang-orang yang zalim masih ada adab selain itu, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Seperti itu ya. Wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina wasabbih bihamdi rabbika hina taqum, and be patient, oh Muhammad, for the decision of your Lord, for indeed you are in our eyes, and exalt Allah with praise of your Lord when you arise. Ya, kita artikan Indonesianya ya. Wasbir li hukmi, dan bersabarlah Muhammad menunggu ketetapan Tuhanmu, karena sungguh engkau ya berada dalam pengawasan kami, dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu ketika engkau bangun. Wa minal laili fasabbihhu wa idbar. Wa minal laili fasabbihhu wa idbaran nujum. And in a part of the night exalt him, and after the setting of the stars. Biasanya nggak terlihat ini ya. Arti bahasa Indonesianya, dan pada sebagian malam bertasbihlah kepadanya, dan juga pada waktu terbenamnya bintang-bintang pada waktu fajar. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat dan kelihatan semuanya ya. 49 ayat ini surat apa? At-Tur. Surat apa? At-Tur. Seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita. Bacaan surat At-Tur ada 49 ayat beserta terjemahan bahasa Inggris dan bahasa Indonesianya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Sukses selalu buat Anda. Sukses selalu buat Anda semuanya.